Assalamu alaikum. Dans cette vidéo, on va voir une petite explication sur la gestion budgétaire et sur la gestion, le budget des ventes. في هذه الفيديو غادي نشرحوا واحد l'introduction على la gestion budgétaire ou le budget des ventes. غنشوف la définition de gestion budgétaire, غنشوف la définition de budget, غنشوف les prévisions ou la définition de budget des ventes, كيفاش غندير les prévisions des ventes par les méthodes statistiques ou la part des études de marché. كانوا les méthodes statistiques soit la gestion linéaire, soit des coefficients saisonniers. C'est la série statistique à deux caractères. ومعهم les séries chronologiques اللي فيهم هاد الكويفيسيون سيزوني. هاد لا جيستيون بيدجيتير هو واحد لو مود دو جيستيون كيترجم لينا ابارتير دي بروغرام داكسيون شيفري. غيدير لنا لا تراديكسيون دي بروغرام شيفري ابارتير des documents qui s'appelle budget. Le budget, c'est un document prévisionnel portant soit sur des recettes, soit sur des dépenses. L'entreprise qui dit des prévisions. Ou grâce à les documents de budget, il y a des décisions avec les responsables de l'entreprise, avec la participation de l'entreprise. Donc la gestion budgétaire consiste sur des prévisions. Ou retenir aussi le contrôle ou l'écart. La gestion budgétaire, c'est un ensemble des mesures qui visent à établir des prévisions. واحد المجموعه ديال لي تكنيك ولا مجموعه ديال واش سميتو ديال الدراسات اللي غدير لنا دي بريفيزيون، اللي غدير لنا توقعات، سواء بالنسبه للاشا، سواء بالنسبه لافونت، سواء بالنسبه لي زانفيستيسمون، سواء بالنسبه للبرودكسيون، سواء بالنسبه لي شارج اللي غتكون في لونتربريز. هنا بحال اللي غيشوفوا المستقبل، غيعلموا الغيب، غيشوفوا المستقبل ديال الشركه اكور terme ou à longue terme. Bon, quelque chose soit trimestriel, soit semestriel, soit annuel. على حساب les prévisions اللي باغا دير l'entreprise. اشنو كتوقع في les mois à venir ولا في les trimestres à venir ولا في les semestres à venir ولا في les années à venir grâce à le document qui s'appelle le budget. Le budget غيدير لنا des prévisions. Et aussi constater l'écart. اللي غدير هاد لي بريفيزيون لا جيستيون بيتا با كونستاتي ليكار، نشوف شنو توقعات وشنو حقات. غيكون عندنا ان ايكار. dans la pratique de phase distincte. عندنا la budgétisation. La budgétisation, c'est la définition des objectifs et des moyens propres à les atteindre. كنحط les objectifs وكنقول ها les moyens باش غنوصل لهاد les objectifs. ها les moyens pour les atteindre. هاد les objectifs باش نحقق هاد les objectifs. ولا le contrôle. لو كونترول باش غدير لو كونترول واش غتشوف لنا واش كاين ان ايكار ولا ما كاينش، واش هاد لي زوبجيكتيف اللي حطيتي راه تحققوا ولا ما تحققوش. هذا سي لو كونترول. هاد لو كونترول بيرمي لونتربريز. شنو غيبيرمي لونتربريز؟ دو ديتيرميني لي كوز. الا كانت ان ديفايونس كيقول ها لي كوز علاش حنا ما حققناش لي زوبجيكتيف ديالنا، وإلا حققنا لي زوبجيكتيف il va donner des raisons de performance. Les raisons اللي خلانا نحققوا هاد لو ريزلت quel que soit لو ريزلت. اللي كانت ريزلت بوزيتيف ولا نيجاتيف كندير لو كونترول، كنحط لي كوز دو ديفايونس ولا لي ريزون دو بيرفورمانس. دابا la gestion est une méthode qui s'appuie sur des prévisions. هاد la gestion budgétaire c'est une méthode غدير لنا تخدم بلي prévision des responsables des objectifs chiffrés et leur attribuer des moyens. Fixe كاع les responsables كتحط لهم des objectifs chiffrés ou les moyens باش يتحققوا. غتحط لهم تصايب لينا des budgets pour des durées limitées ولا pour des périodes limitées. تحطنا دي بيجي توقعت بحال مثلا كنتي غدير لي فونت كتقول شحال غنبيع اون بري اون كونتيتي اون فالور، كتقول ها شحال غنشوف هاد لا بيريود. سيتي بيريود ديتيرميني بيريود ليميتي. كومباري لا رياليزاسيون اي لي بريفيزيون اي لي رياليزاسيون. بيريود دو كونول لي رياليزاسيون اي لي بريفيزيون ولا لي بيجي. هاد لا جيستيون بيجيتير كونسيدير كوم ان سيستيم ديت. واحد لو سيستيم
نعتبروكم واحد لو سيستم واحد النظام اللي غيعاون على ديسيزيون، اللي غيعاون البيلوتاج دو لونتربريز باش ياخذ دي ديسيزيون. هذا سي لا جيستيون بيدجيتير. D'abord, le budget, c'est un document consistant en une prévision chiffrée et tous les éléments correspondant à un programme déterminé, chiffré, c'est-à-dire en prix et en quantité. C'est un document prévisionnel portant sur les recettes et les dépenses ou les dépenses à venir. Les régions. Le budget fait les types de budget. Le premier budget, c'est le budget des ventes. Le budget des ventes, il y a la base de l'ensemble des budgets. À partir des ventes, on a la production, les achats, l'investissement, l'ensemble des charges. À partir de la vente, le cycle d'exploitation, à partir les ventes, les prévisions des ventes. Et là, je ne la production. L'élément c'est le budget, c'est le budget de production. La production de l'entreprise, soit par mois, soit par trimestre, soit par semestre. Les prévisions de la production chiffrées, toujours en prix et en quantité. Le budget d'approvisionnement, les achats, ça concerne les achats. Les éléments, les rachètes, l'entreprise, soit des matières premières, soit des matières et fournitures, l'ensemble des éléments, les rachètes. Le budget d'investissement, c'est les acquisitions de matériel, des équipements, je vais dire la production. Le budget des frais administratifs ou le budget des autres, des frais des autres charges ou des frais généraux. Regroupe l'ensemble des charges concernent de services fonctionnels ou le service directif comptant sur l'ensemble des charges de l'entreprise. Or, les achats, ils connaissent le budget d'achat. Le budget de trésorerie, le budget de trésorerie regroupe l'ensemble des budgets. Le budget de TVA, le budget ديالها. Le budget de trésorerie regroupe l'ensemble des budgets, soit le budget des ventes, soit le budget des achats, soit le budget des investissements, soit le budget des autres charges, soit le budget de TVA. C'est les encaissements ou les déclarations de l'entreprise, ou c'est le budget de trésorerie, flous. Le budget, toujours c'est un document prévisionnel. غنشوفوا دابا un schéma d'élaboration du budget. Le premier budget, c'est le budget des ventes. C'est la base de l'ensemble des budgets. Aussi le budget directeur. Budget des ventes. على حساب غنصايب le budget منها غيخرج لنا quelque chose, c'est des budgets des frais de distribution comme au niveau de la comptabilité analyse des frais de distribution et qu'on en parallèle de la vente. Le budget des ventes غنشوف la quantité شحال غندير la production غنصايب le budget de production le budget des frais de distribution غنمشيو le budget des frais généraux ou là le budget des autres charges. Le budget des ventes, c'est le budget de production. Le budget de production, c'est la production de l'entreprise périodique, soit par mois, soit par trimestre, soit par année. Le budget de production, et les charges, le budget des frais de frais de production, ou le budget de frais de production, ou les frais de production, la composition du budget des autres charges. Le budget de production, le budget des investissements, les éléments, l'équipement ou le matériel acquis par l'entreprise pour faire la production, c'est le budget d'investissement. Le budget des approvisionnements, c'est l'achat des matières et fournitures consommées. Le budget des frais d'approvisionnement, le budget des frais d'approvisionnement, le budget des frais d'approvisionnement ou le budget des frais d'achat, c'est concerne le budget, la composition le budget des autres charges. Je me budget, le budget des frais de distribution, le budget des frais de production, le budget des frais d'achat, le budget des frais généraux ou le budget des autres charges ou les frais administratifs. Composé لنا budget وحده. وهذو le budget des autres charges مع le budget d'investissement مع le budget d'approvisionnement غيشكلوا لنا لي ديكيسمون.
وهاد لي ديكيسمون غيمشيو le budget de trésorier. Ou le budget de vente, le budget des ventes, régional, les encaissements. Les encaissements, le budget de trésorier. Le budget de trésorier. Donc les encaissements, moins les décaissements, on a la trésorerie, soit positif, soit négatif. Quand positif, c'est trésorerie active. Quand négatif, c'est trésorerie passive. À partir de le budget, on sait le bilan et le CPC prévisionnel. Le budget des ventes. On a le budget des ventes et l'expression chiffrée des ventes. C'est les prévisions des ventes de l'entreprise par type de produit en quantité et prix. Le budget des ventes, c'est des prévisions des ventes. Soit trimestre, soit semestre, soit par mois, par produit. Ou chaque produit en quantité et en prix. C'est le budget des ventes, c'est la base de l'ensemble des budgets. C'est le budget directeur. Chauffe les prévisions, les techniques de prévision. Qui fait dire les prévisions des ventes. Des prévisions des ventes, on va dire à partir de l'étude de marché, les abonnements à des panels, les marchés tests, on va dire l'étude. شحال غنتوقع غنبيع les produits. شحال غنتوقع غنبيع. باش ندير هاد لي بريفيزيون بغيت نحط دي بريفيزيون تريمستريال اما ندير ايتيد دو مارشي نمشي نسول لي كليون نمشي نشوف لو مارشي شحال خاصو نمشي نزول لو بوزوان دي كلي البوزوان دو مارشي شحال غيخصو ديال لي فونت وسي خصني نشوف لا كونكورونس واش هاد لي برودوي اللي خرجتهم غيتباعوا ولا ما غيتباعوش نشوف لا كونجونكتير نشوف ليفوليسيون د لا كونجونكتير يكون نشوف الظروف الاقتصاديه كيفاش دايره واش غنبيع هاد لو برودوي لاش غندير ايتيد دو مارشي واش غيتباع لي هاد لو برودوي ولا ما غيتباعش شوف لونسومبل دي زيفور نشوف لو مارشي بوتونسييل ديالي واش غيقابل على هاد لو برودوي ولا لا واش هاد لا دوموند دو برودوي راه مطلوب ولا ما مطلوبش ونحدد شحال نقدر نبيع. L'élément suivant, c'est l'exploitation des fichiers clients. Des clients, une base de données les clients. نشوف هاد les clients واش موزعين بار زون جيوغرافيك ولا هاد les clients راه غيشريو من عندي بار برودوي لا كنت غندير بليزيور برودوي كنشوف les clients اللي كاينين عندي في لو مارشي بوتونسييل ونشوف شحال نقدر نبيع ليهم. هذه راه غتشوفوها او نيفو داك البوليكوم اللي عندكم راه غتشوفوها في لابارتي الاخرى كيفاش دايره هذوك حيت بلي سامبل. دابا غنشوف لي تكنيك داجيستومون. لي تكنيك داجيستومون كنبدا بلا سو سون دي ميثود ستاتيستيك. سو سون دي ميثود ستاتيستيك كيديروا لنا لي بريفيزيون. La première c'est l'ajustement par la technique du moindre carré ou par la corrélation linéaire ou par la droite de régression linéaire ou par l'ajustement linéaire. Donc c'est une méthode statistique غنديروا بها les prévisions. La méthode consiste d'exprimer la corrélation entre les ventes et le temps. C'est-à-dire la fonction, le traçage ou des ventes en fonction du temps. Par rapport au temps. Les ventes par rapport au temps. Le chiffre d'affaires par rapport au temps. La corrélation linéaire ou l'ajustement linéaire basé sur la droite de régression linéaire. La droite c'est y est égal à x plus b. Y غتكون عندي هي le chiffre d'affaires ou x c'est les années ou le temps. A ce sont deux A et B ce sont des paramètres. بعد l'ajustement linéaire غنحدد هاد les paramètres. Grâce à les paramètres باش غنحدد des prévisions. L'équation y est égal à xb avec A est égal grand xi fois grand yi le كيميل ديال grand xi fois yi على le كيميل ديال xi au carré. grand xi au carré avec xi grand xi راه هي xi moins x bar ou grand yi هي yi moins y bar. C'est la moyenne ديال le chiffre d'affaires, la moyenne des ventes. Ou x c'est la moyenne, x bar c'est la moyenne du temps. C'est la moyenne arithmétique. La moyenne arithmétique. Et B est égal y bar moins ax bar. A اللي غلقه هنا اللي غلقه هذه من اللي غلقها غندير سي le paramètre B est égal y bar c'est la moyenne arithmétique des de chiffre d'affaires ou des ventes moins
A fois X bar, c'est la moyenne arithmétique des temps. C'est X الكميل ديال Y I على l'effectif. و X bar غتساوي الكميل ديال petit X I على l'effectif. نشوفوا un exemple. L'exemple soit les ventes d'une entreprise en fonction du temps. Le temps c'est 2020, 2021, 2022, 2023, 2024. Les années 2028 c'est 1, 2022 21 c'est 2, 2022 c'est 3, 2023 c'est 4, 2024 c'est 5. Les ventes ou le chiffre d'affaires c'est en milliers de dirhams, c'est 7, 10, 15, 18, 20. La solution de Y est égale à X plus B. On نفكر بلا formule. C'est A est égal le cumul de X et Y sur le cumul de X I au carré toujours c'est X grand X I et grand Y I. On a B, c'est B est égal Y bar moins AX bar. On chauffe l'exemple. A dit les années c'est X I, Y I, X grand X I ou grand X I c'est X I moins X bar, au grand Y I c'est Y I moins Y bar, c'est la moyenne arithmétique des ventes, ou X bar c'est la moyenne arithmétique des temps, l'autre c'est grand X I fois Y I, باش نلقى le paramètre A. هذا لو طابلو غنديرو باش نلقى le paramètre A le paramètre B. La dernière colonne c'est XI au carré, XI au carré, il y a XI, grand XI, on rejette grand XI au carré. A dit 2020, 2021, 22, 23, 24. A dit 5 ans. A 5 ans, باش نرجعهم l'effectif, كنمشي لXI وغيولي عندي 1, 2, 3, 4, 5. l'effectif 2020 نعطيها 1, 2021 جوج, 2022 3, etc. وندير لو توتال ديالهم 1 plus 2 plus 3 c'est 15. ونمشي ل Y I. Y I c'est les ventes en milliers. عندي 7000, 10000, 15000, 18000, 20000. وندير لو توتال ديالهم. لو توتال ديالهم غنحتاجو باش نحسب لا موين. Là, soit la moyenne arithmétique des temps, soit la moyenne arithmétique des ventes. La 10 c'est 70. On a le grand XI. Le grand XI, la moyenne arithmétique des temps. C'est 15 sur 5. C'est 15, le total de le temps, sur 5. C'est l'effectif. L'effectif, c'est 5. C'est 3. Donc 1 pour XI. C'est 1 moins 3, c'est moins 2. 2 moins 3, c'est moins 1. 3 moins 3, c'est 0. 4 moins 3, c'est 1. 5 moins 3, c'est 2. C'est XI. On va les XI. 1, 2, 3, 4, 5. Ou X bar, c'est 3. 1 moins 3, c'est moins 2. 2 moins 3, c'est moins 1. 3 moins 3 c'est 0, etc. وهذا ما غنحتاجش لو توتال ديالهم. درت لو توتال ديال لي غران اكس اي سي 0. نمشي ل Y اي غنحسب Y بار c'est 70 sur 5. C'est le nombre d'effectifs. Le nombre d'observations. C'est 5. 70 sur 5 c'est 14. غتعطي سي 7 Y moins 14, c'est moins 7. 10 moins 14, c'est moins 4. 15 moins 14, c'est 5. 4, 6. ما نحتاجش لو توتال. ودرت لو توتال سي 0. نمشي ل Y X grand X I Y I. Grand X I Y I c'est moins 2 fois moins 7. غتعطيني 14. Moins 1 fois moins 14, c'est 4. 0 fois 1, c'est 0. 1 fois 4, c'est 4. 2 fois 6, c'est 12. On a le total باش نحسب le paramètre A.
c'est 14 plus 4 plus 4 plus 12. La 14 plus 4 plus 0 plus 4 plus 12, c'est 34. Chez le xi au carré, xi, grand xi au carré, c'est moins 2 au carré. C'est 4. Moins 1 au carré, c'est 1. 0 au carré, c'est 0. 1 au carré, c'est 1. 2 au carré, c'est 4. Le total, c'est 10. Donc, A, il y a 34 مقسومة على 10. C'est 3,4. و B, عندي c'est Y bar خرجناها 14 moins A, c'est 3,4 fois 3. C'est la moyenne arithmétique. C'est la moyenne arithmétique des temps. C'est X bar تساوي 3.8. Donc Y, l'équation, c'est 3,4 X plus 3,8. Donc on dire le traçage de la droite. غنرسم هاد la droite de régression linéaire وباش نرسم l'équation هاد المعادلة ديال هاد المستقيم غندير المبيان غندير نرسم هو سميتو المعلم ولا نرسم ندير الجرافيك نحاول نرسم في الورقة ومن الأحسن إلا كان عندي بابي مليمتريك غتكون عندي سهلة هادو النقاط اللي كاينين عندي في لو طابلو مون فونكسيون دي طون مثلا في 1 كاين عندي 7 في 2000 في العام الأول عندي سي 7 في العام الثاني عندي 10 في العام الثالث عندي 15 في العام الرابع عندي 18 وفي العام الخامس ولا في 2024 عندي 20 دونك باش نرسم هاد ليكواسيون غنحتاج لي كاركتيرستيك دو دو بوين غنحتاج دو بوين وشاك بوين كتكون فيها اكس ايكغيك البروميي بوين عندي 0 3,8 لا عطيت الاكس 0 دونك ايكغيك غتساوي 3,8 سي البروميي بوين ها هي عندها اكس راه 0 و ايكغيك سي 3,8 ايكغيك سي 3,8 نشوف نقطة أخرى النقطة الأخرى سي 1 x égale à 1 و y 7,2 نعطي x égale à 1 سي x est égal à 1 نعوض x ب 1 غتولي عندي y 7,2 سي لو دوزيام بوان سي 7,2 ونرسم المستقيم وهذا المستقيم وهذا المستقيم غيبقى فين ما نبغي شي بريفيزيون بغيت لا بريفيزيون دو لا سيزيام اني بغيت هنا مثلا سيزيام اني ندير هنا 6 x est égal à 6 donc y est égal 3,4 fois 6 plus 3,8 c'est 24,2 ولا c'est 24,200 pour les prévisions de 2025 etc. بغيت ندير دي بريفيزيون وهاد لاجستمون لينيير لا كريتيك ديالها صالحه غير بالنسبه لاجستمون الا كانت لينيير الا كانت اجستومون لينيير هي في غتكون صالحه فين ما غتكون الا كانت عندي هاد لا كوريلاسيون وكانت لينيير ماشي فيها بليزيور بوين غتكون وحده هنا وحده هنا وحده هنا دي فونس مثلا هنا في لا دوزيام اني تكون 15 وفي لا تروازيام اني مثلا تكون 10 وتبقى مشتة الا كانت لينيير راه صالحه فيها هاد لا ميثود دي موان كاري صالحه باش ندير لي بريفيزيون دي فونت. Pour les variations saisonnières, les variations saisonnières, le coefficient saisonnier, il y a des variations dans le temps. هنا كنحتاج 2 ans باش ندير الكوفيسيون سيزون خاص يكون عندي الأعوام اللي سبقوا ولا لي زاني بريسيدونس خاص يكون عندي دي فونت دو 2 زاني لي فونت ديال عامين كما عندنا هنا عندنا لي فونت ديال عامين وهاد لي فونت ديال عامين اول حاجه كندير لهم لا بريزونطاسيون غرافيك ندير لهم لا بريزونطاسيون غرافيك نديرو دابا لا بريزونطاسيون غرافيك ديال هاد لي فونت en fonction des temps les temps c'est les mois des 2 années de 2018 et de 2019 ديال لا بريزونطاسيون ديال لي فونت ولا ديال لو شيفر d'affaires en fonction des temps ديال 2018 وديال 2019 او عندي هنا ديال 2018 تراسي ديال
c'est pas c'est 2018 tel 16 عندي janvier février mars هنا c'est 2018 on tracé ديال 2019 بالاحمر بلا couleur rouge. هنا غيبانو عندي لي فارياسيون سيزونيي هادو هما لي فارياسيون سيزونيي فين غطلع وفين غتهبط فوقاش طالع عندي لي فونت وفوقاش هابطه عندي لي فونت هادو سو سون دي فارياسيون سيزونيي. دابا غنحسب كوفيسيون سيزونيي الكوفيسيون غنشوف لي موداليتي ابليك سي كوفيسيون سيزونيي سامبل او الكوفيسيون سيزونيي موين. عندي كوفيسيون سيزونيي simple, coefficient saisonnier simple, عندي les ventes l'année 2018 c'est 1, 2019 c'est 2, total de la période c'est 3. Au total de la période c'est la vente de 2018 plus 2019 pour chaque mois. عندي pour le janvier c'est 2, pour janvier 2018 c'est 2, janvier 2019 c'est 4, donc c'est 6. Total de la période c'est 6. Pour février, on dit 4. On dit pour février 2018 c'est 4. Pour février 2019 c'est 2. Total de la période c'est 6. Pour mars, on dit les ventes de mars en 2018 c'est 3. Les ventes de mars en 2019 c'est 4. Total c'est 7. 7 heures. باش نحسب الكوفيسيون سيزونيي سامبل. وهنا في لو توتال غنجمع التوتال دي فونت دو 2018 سي 80 وهنا غنجمع التوتال دي فونت دو 2019 سي 88 وهنا سي توتال دي دو زاني سي 168. دابا غنمشي للكوفيسيون سيزونيي. هذا الكوفيسيون سيزونيي سامبل خاصنا نزيد وحده سامبل كوفيسيون سيزونيي سامبل سي 4 égal 3 هاد لا توتال دو لا بيريود سور 60 168 هاد اللي كاين في لا كولون 3 سور 168 خدينا ديال جانفيي سي 6 سور 168 سي 0,0357. نحسب coefficient saisonnier en pourcentage نضرب في 100. On va multiplier fois 100. C'est 0,0357. C'est 3,57. الأخرى c'est 6 sur 168. هي 0,0357. Coefficient saisonnier c'est 3,57. Puis là, 7 ديال février. Le coefficient saisonnier de mars. Coefficient saisonnier de mars c'est 7 sur 168. C'est 0,0417. Coefficient saisonnier en pourcentage c'est 4,17. Puis on a l'avril 6 sur 168. C'est 0,0357. C'est 3,57. Puis le 7 c'est 0,0417. Coefficient saisonnier en pourcentage c'est 4,17. ونكمل بحال هكا. Toujours c'est la colonne 3 sur 168. هنا غندير لو توتال. لو توتال خاصني ندير دي زارونديسمون باش يخرج عندي 1. لو توتال خاصو يكون 1 بور كويفيسيون سيزونيي سامبل. هنا خاصو يخرج عندي 1. وبالنسبه للكويفيسيون سيزونيي او بورسونتاج تو بلي زارونديسمون خاصو يخرج عندي 100. غنشوف هذا واش سميت هذا لو كوفيسيون سيزونيي سامبل. هادي غتكون عندي صالحه غير ملي غيكونوا عندي دي زاني باسي غيكون عندي لي فونت دي 2 زون باسي. ما يمكنش ندير هذا الكوفيسيون سيزوني وانا ما عنديش دي فونت بريسيدون. وهذا الكوفيسيون سيزوني ما صالحاش لينا في لو لونسمون دان برودوي. في لونسمون دان نوفو دان برودوي. الله غنلونسي ان برودوي دون لو مارشي ما صالحاش فيه الكوفيسيون سيزونيي سامبل حيت ما عندناش دي فونت باسي ما عندناش دي فونت دي زاني بريسيدونت. دابا غنشوف كوفيسيون سيزونيي موين. كونسيرنون الكوفيسيون سيزونيي موين غنشوف لا موين جينيرال مونسيال. وهاد لا موين جينيرال مونسيال شي لو chiffre d'affaires total sur le nombre des mois. Le chiffre d'affaires total حسبنا قبيله سي 168 على 24.
على جوج 12 لا 24 شهر تعطيني 7 et la moyenne totale de la période au moyen de période مثلا في janvier c'est le janvier c'est كناخد الموين de période كناخد 2 mois de janvier c'est 2 plus 4 c'est sur 2 c'est 3 وهاد 3 c'est moyenne de la période باش الكوفيسيون saisonnier ديالها c'est 3 sur 7 c'est 0,4285 وهذه باش نقارنها مع الموين سيزونيي سامبل نقسمها على 12 نقسمها على 12 باش تعطيني بريس 3,57 اللي شفت قبيله 3,57% قسم كوفيسيون سيزوني موين اللي قسمته على 12 غيعطيني الكوفيسيون سيزونيي سامبل ان بورسونتاج بالبورسونتاج تعطيني كوفيسيون سامبل دونك كوفيسيون سيزوني موين سيغ 12 تعطيني كوفيسيون سيزونيي سامبل دابا غنشوف نحسب الكوفيسيون سيزونيي موين عندي لي زاني عندي 1 2018 2 2019 و الموين دو لا بيريود سي 1 بلس 2 سور 2 انا عندي 2 بلس 4 تعطيني 2 بلس 4 سي 6 سور 2 سي 3 4 بلس 2 سور 2 تعطيني 3 3 بلس 4 سي 7 سور 2 غتعطيني 3,5 اكسترا هذا حسب période moyenne la période moyenne ou moyenne de la période أنا لا جيت c'est 14 plus 16 sur 2 c'est 15 16 plus 18 sur 2 c'est 17 16 زائد 18 راه 34 مقسوم على جوج 17 c'est la période moyenne أنا غندير لو توتال des ventes de 2018 c'est 80 هنا لو توتال دو 2019 ولكن هنا غندير لا موين جينيرال لا موين جينيرال مونسيال وهاد لا موين جينيرال هو اللي حسبت قبيله سي لو توتال دي فونت 80 بلس 88 سي 168 مقسومه على لو نومبر دي موا لو نومبر دي موا اللي عندي هنا لو نومبر دي موا سي 24 سي 12 ديال 2018 و 12 ديال 2019 le nombre des mois dès 2018 le nombre des mois dès 2019 c'est 168 sur 2 fois 12 تعطيني 7 c'est la moyenne générale de la période اللي غنحط هنا ما غنحطش لو توتال نحط moyenne générale mensuelle moyenne générale mensuelle c'est 7 دابا le coefficient saisonnier تعطيني toujours c'est la colonne 3 le montant de la colonne 3 sur la moyenne générale mensuelle حطيتها هنا حطيت la moyenne générale mensuelle 7 هنا باش تجيني سهله شكون عندي 3 sur 7 3 sur 7 3,5 sur 7 درت سي 3 sur 7 سي 0,4285 0,4285 3,5 sur 7 c'est 0,5 0,4285 اكسترا ونبقى غادي بحال هكا هنا ما غنوصلنا سي 2,14 2,1428 سي 15 سور 7 هنا يكون عندي سي 17 سور 7 باش تعطيني 2,4286 ونجمع هادو لو توتال ديالهم سي واخا ما ينفعني بوالو سي 12 شوف ليليمون سويفون سي لي موين سيزون لي كوفيسيون سيزوني مع لي فونت coefficient saisonnier et les prévisions des ventes كيفاش ابارتي الكوفيسيون سيزوني غندير لي بريفيزيون دي فونت انا عندي ان انتربريز باغا تحقق ان 2020 عندي 2018 وعندي 2019 وبغينا نشوفوا لي فونت دو 2020 لونتربريز دارت ان بريفيزيون دو 400,000 هاد 400,000 خاصني نفرقها على لونو على لي موا دو 2020 à partir le coefficient saisonnier soit simple soit moyen ou خاصني نلقى le même résultat عندي coefficient saisonnier ديال le coefficient saisonnier simple en pourcentage coefficient saisonnier simple en pourcentage تلقيناها سي 100 واش نلقى le chiffre d'affaires هنا سي عندي سي 400,000 غنديرها en milliers سي 400 اللي خاصني نلقى في لي بريفيزيون دي فونت بار كويفيسيون سيزونيي سامبل دونك غندير 3,57% فوا
400 غتعطيني 14,28 14,28 4,17% فوا 400 غتعطيني 16,68 ونبقى غادي بحال كنت نوصل 20,24% فوا 400 غتعطيني 80,86 والتوتال ديال هادو غتعطيني 400. Pour le coefficient saisonnier moyen, déjà حسبنا le coefficient saisonnier moyen c'est بهذا التوتال ديالو لقينا يمكن 12. هنا باش ندير لي بريفيزيون دي فونت بار coefficient saisonnier moyen غنشد هنا 0.4285 مقسومة على 12 في 400 0.4285 divisé par 12 fois 400 غتعطيني 14,28 حتى هنا je sais la même opération 0.4285 مقسومة على 12 في 400 تجي هنا كلشي ندير لهم لا ميم اوبيراسيون 2,4286 مقسومة على 12 في 400 تعطيني 80,96. قيس هو les prévisions des ventes mensuelles soit par le coefficient saisonnier simple soit par le coefficient saisonnier moyen يخرج لي les mêmes montants نفس les montants حتى هنا خاصها تخرج لي سي 400 soit le coefficient saisonnier simple soit le coefficient saisonnier moyen غتكون عندنا les mêmes prévisions وهادو تنديرهم بلي زارونديسمون باش بلي زارونديسمون كنشتو كيما درتو او نيفو د لا ستاتيستيك بالنسبه ليفيكتيف اون بورسونتاج ولا لي فريكونس كيما درتو البورسونتاج غدير حتى هنا باش تلقى لي ميم مونطون. لا كان شي ديفيرونس سي سويت على سويت ارونديسمون. دابا غنشوفو لا بريزونطاسيون دو بيدجي دي فونت لا بريزونطاسيون دو بيدجي دي فونت. واخا هنا راه لي ميثود ستاتيستيك راه كاينين بزاف راه كاين دوطخ كاينه باقا لكم كوفيسيون الموين موبيل تنشوفوها مره اخرى. غنشوفوا لا بريزونطاسيون دو بيدجي دي فونت. هاد لا بريزونطاسيون دو بيدجي دي فونت اشنو غيكون فيها؟ غتكون فيها لي بيريود les ventes en quantité, les prix de vente hors taxe, le chiffre d'affaires, le taux de la TVA, la valeur de la TVA et le chiffre d'affaires TTC. نشوف la présentation ديالها لو طابلو مثلا خدينا semestriel et prévision semestrielle. غادي لي بريفيزيون سيمستريال بروميير اليمون اللي غيكون عندي سي لا كريونس دي بيلون سي كليون اي كونت غاتاشي اللي غيكون عندي في لو بيلون اللي باقي كنتسال لي كليون قبل ما ندير لي بريفيزيون اللي باقي عندي اللي باقي كنتسال عاد ندير لي بريفيزيون. لي كليون كنتسالهم وكنشوف فوقاش يخلصوني كندير لهم دي بريفيزيون فوقاش يخلصوني. غنمشيو نحول لي فونت غيكونوا عندي اور تاكس هاسي نحولهم تي تي سي. شوف لي فونت تي تي سي سوا جونفيي فيفريي مارس افريل ماي جوان وندير لو توتال بوي لا تيفيا فاكتوري. وهنا غيكون عندي مثلا لي فونت ديال جونفيي غنشوف اللي غيتخلص او كونطون راه كيكون في الانترسيكسيون ما بين جونفيي وجونفيي والاخرين كنشوف لي ميثود دو ريكوفرمون ديالهم كيفاش دايرين. غنشوف ان اكزومبل عندي واحد لابليكاسيون نيميرو 1 لونتربريز عبدو اللي تي سوسيتي انونيم سبيسياليزي دون لا كوميرسياليزاسيون دي الكتروميناجي. غنشوف كيفاش ندير لا بريزونطاسيون ديال لو فيديو. هنا عندي لو فيديو دو تريزوريا حيت كاين ليكزارسيس الاكثر تيكونوا سانتيتيك كيكونوا كيكونوا سانتيز جامعين كاع لي بيدجي قليل لي زيكزارسيس اللي غتكون فيهم لو بيدجي دي فونت. On a dit le trimestre, non c'est semestre. Voilà, on dit le budget des ventes, des prévisions de budget des ventes de l'exercice 2020. On dit dans le semestre. Donc, les documents nécessaires, le budget ou les informations nécessaires, le budget des ventes. Il reste un bilan initial. Le bilan initial, les informations, le bilan initial, c'est les informations concernant le client et compte rattaché au l'état créditeur. L'état créditeur, c'est la TVA facturée. Donc, on trouve les informations complémentaires de bilan. Le client et compte rattaché.
les informations complémentaires du bilan ولا les informations liées au bilan. Parfois ما تكونش عندي هذه يكونوا ديريكتومون ان تحت لو بيلون ديريكتو ديجا راه غتشرح لي زيليمون دو بيلون. غادي مثلا ان سي كليون اي كونت راتاشي ا انكيسي 20% في janvier 2020 و 50% في février و لو ريست en mars. 20% من هاد 120,000 غناخدوها في جونفيي و 50% من هاد 120,000 غناخدوها في فيفريي و لو ريست غنشدوه في مارس. L'autre information, c'est l'état créditeur. Et le détail de l'état créditeur. L'état de créditeur, il qu'on vient c'est l'état TVA dû, l'état TVA facturé et le reliquat de l'IS. C'est اللي يكونوا فيها. ويقدر يكون وحده ولا تقدر تكون جوج. المهم ثلاثة جينيرالمون يكونوا ثلاثة ديال لي زيليمون. سي عندنا هنا دون TVA dû c'est 10,000. TVA facturé c'est 20,000 et le reliquat de l'IS c'est le reste, c'est le reliquat de l'IS. Donc 20,000 إلا شديت هاد 120,000 وقسمتها على 6 هذا التي تي سي لا حولته أوغ تاكس وشدت لا تيفيا غنلقى لا تيفيا سي 20. مادام غتكون عندي توجور لا تيفيا لا ماجوريتي دي كاز سي 120,000 خاصني نقلب على لوطو دو تيفيا شحال عاطيني. إلا كانت عندي 20% سي 120,000 سور 6 سي 20. وملي كنلقاه بحال هكا ملي كنلقى عندي لا تيفيا فاكتيغي كيكون عندي لو ريجيم دونكيسمون. ما لقيتش عندي لا تيفيا فاكتيغي وعندي الكليون كونتراتاشي سي لو ريجيم دو ديبي. مثلا الى لقيناها اوصي في لي زانفورماسيون غيعطيني واش لو ريجيم دونكيسمون واش لو ريجيم دو ديبي. عندي لي بريفيزيون دي بروميي سيمستر 2020 وعندي لي فونت. عندي لي فونت هنا سي لي زاني لي فونت اور taxes des mois عندي les ventes les mois des premiers semestres à 100,000 150,000 302 c'est les prévisions des ventes des premiers semestres. C'est les ventes hors taxes. نعدي les clients هاد le client عندهم علاقة بلي prévisions ولا هاد les informations complémentaires عندهم علاقة بلي prévisions. عندي le client paye 25% au comptant. هنا ملي غنبيعوا لهاد le client في janvier خلصنا في جونفي غيعطينا 25% و 50% غيعطيها لي على 30 jours c'est-à-dire le mois suivant و le reste dans 60 jours c'est-à-dire 2 mois suivants. علاش قلت 2 mois suivants علاش قلت mois suivant حيت مثلا جونفي كنبدا نحسب لك كان عندي 30 jours كنحسب من لو 15 دونك غديني فيفريي 30 jours غديني لفيفري كان 60 jours كنبدا نحسب من لو 15 جونفي كناخذ لا مويان ديال الشهر اللي غنبيع فيه. نبدا من 15 ونحسب 60 جور غتديني المارس غتديني حتى المارس. كانت 90 جور وحسبت من لو 15 جونفي غديني حتى فيفري. كانت 120 جور وحسبت من لو 15 غتديني حتى ماي. كنحسب 30 جور كنحسب من لو موا اللي غنبيع فيه كنحسب لو 15. كان عاطيني لو جور دو فونت نهار اش غنبيع راه كنحسب 30 فين غتوصلنا واش في الشهر ولا في الشهر الاخر على حساب فين غتكون. 30 jours généralement غتكون في le mois suivant 60 jours غتكون 2 mois suivants بعد في جانفيي 60 jours c'est-à-dire غتكون في مارس. كانت 90 jours غتكون في افريل اللي كانت عندي لي فونت اون جانفي. هنا لوطو دو تيفيا ولا لا تيفيا اوتو سي 20%. كنشوف لا ديكلاراسيون ديالها كيفاش غنديكلاري لا تيفيا. عندي ديكلاراسيون مونسيال selon le régime d'encaissement. غنشوف la présentation, le travail demandé, c'est le budget de TVA. La présentation du budget de TVA, il y a 6 mois. Le premier élément, c'est créance des bilans. Créance des bilans, c'est clients et comptes rattachés. C'est 120,000. 120,000, كيفاش غنتخلص من عدد les clients. نعطينا 20% في janvier, c'est 120,000 fois 20%. تعطيني c'est 24,000. وقلنا 50% février, c'est 120,000 fois 50%, c'est 60,000. Et le reste, on a atteint 9 mars. غتبقى لي 30%. 20% خدينا في janvier, 50% février, و عندي 70% اللي غيبقى سي 30%. عطي لي في مارس سي 36,000 درهم. نشوف دابا نحول لي فونت نحولهم تي تي سي. نحول لي فونت تي تي سي. شوف janvier
janvier a défié une vente 100 000 fois 1,2 c'est 120 000 حيت عندي le taux de TVA 20% donc fois 1,2 les encaissements ديالها غنشوف c'est 120 000 غنتخلص فيها 25% au comptant c'est-à-dire en janvier c'est 30 000 au 50% غنتخلص فيها février c'est 120 000 fois 50% عطيني 60 000 au le reste c'est dans 60 jours غنتخلص فيه حتى mars c'est 120 000 fois 25% c'est 30 000 j'ouvre les ventes de février les ventes de février c'est 150 000 fois 1,2 نحولها TTC c'est 180 000 180 000 ناخذ منها au comptant c'est 25% غنتخلص فيها février c'est 180 000 fois 20% c'est 45 000 50% تخلص فيها في mars dans 30 jours 180 000 fois 50% تعطيني 90 000 و 25% تخلص فيها في افريل سي 45 000 شوف دابا في مارس تو نحولو تي تي سي سي 200 000 فوا 1,2 سي 240 000 240 000 نمشي لمارس وناخذ منها 25% 240 000 فوا 25% سي 60 000 وناخذ منها 50% في افريل c'est-à-dire dans 30 jours بعد مارس 30 jours c'est-à-dire en avril ناخذ منها 240 000 فوا 50% سي 120 000 ونمشي لماي وناخذ اللي بقى ناخذو في ماي سي دو 60 جور ناخذ منها 60 000 درهم نمشي افريل سي 300 000 فوا 1,2 سي 360 000 ناخذ منها 25% en avril 360 000 fois 25% c'est 90 000 on a maintenant 50% dans 30 jours c'est-à-dire en mai c'est 180 000 و 25% on a في juin c'est 90 000 نمشي mai c'est 250 000 fois 1,2 c'est 300 000 300 000 ناخذ منها 25% في ماي 25% في ماي 75 000 وناخذ منها 50% en juin c'est 150 000 ou le reste غيبقى comme un solde غناخذو في جويي c'est 25% 75 000 غتبقى comme un solde حتى le semestre suivant ناخذ juin في juin c'est 400 000 fois 1,2 نحولو TTC c'est 80 000 ناخذ منها 25% en juin 480 000 fois 25% c'est 120 000 وهاد 120 000 c'est 25% ديال 480 000 ou le reste c'est un solde c'est 480 000 moins 120 000 كل شيء غيبقى عندي حتى le semestre suivant ولا ندير c'est 480 000 fois 50% plus 480 000 fois 25% تعطيني 360 000 c'est les totaux c'est la TVA ou la TVA facturée total ديال janvier c'est 24 000 plus 30 000 c'est 54 000 و la TVA ديالها كناخذ انا عندي لو ريجيم d'encaissement c'est la TVA c'est les ventes encaissées كناخذ على les donc le fait générateur c'est l'encaissement 54 000 sur 6 تعطيني 9 000 total de février c'est 165 000 و la TVA ديالو c'est بغيت ما نحسبش بهذه الطريقه ندير sur 1 plus 20% fois 20% نحولو hors taxe باش نضرب في لا TVA غتعطيني 27500 شوف مارس mars عندي سي 216 000 c'est le total des ventes de mars le total des encaissements plus précisément le total des encaissements les éléments encaissés en mars 216 000 sur 6 c'est 36 000 total des encaissements d'avril c'est 255 000 sur 6 c'est 42 500 total des encaissements de mai c'est 315 000 sur 6 il y a la TVA facturée c'est 52 500 total des encaissements de juin c'est 360 000 divisé par 6 c'est 60 000
total des soldes داكشي اللي غنبقاو نتسالو لي كليون سي 435,000 درهم سي 72,500 سي هذا les soldes dégagés à partir le budget des ventes هادي سي les ventes hors taxe نجمع هادو نقسمو على 6 ولا نجمع هاد لي مونطون hors taxe او le client est compte rattaché ناخد لو سولد شحال بقيت كنتسالي كليون او ليطا كريديتور كناخد لو سولد دو ليطا TVA facturé c'est 72,500 les soldes dégagés dans les ventes hors taxe c'est 1,400,000 pour les clients et comptes rattachés c'est 435,000 dirhams pour l'état créditeur c'est le solde de l'état TVA facturé c'est 72,500 نشوفوا un autre exemple concernant l'application numéro 2 concernant هنا ملي غيكون عندي لو ريجيم دو ديبي في الاول شفنا لو ريجيم في لابليكاسيون اللي سبقات شفنا لو ريجيم دونكيسمون غنشوفوا لو ريجيم دو ديبي عندي لا سوسيتي او لونتربريز عبدو ليسون سوسيتي انونيم سبيسياليزي غندير لو بيدجي دي باش نصايب لو بيدجي دي فونت غنشوف لي زيليمون اللي غيخصوني دي بروميي سيمستر 2020 عندي لو بيلون انيسيال دو لونتربريز عبدول وهذا لو بيلون هذا لو بيلون قلنا غنشوف كليون كونت راتاشي 120,000 l'état créditeur c'est 30,000 c'est قلنا فيها 3 زيليمون سوا l'état TVA facturé TVA دي et le reliquat de l'IS وغنشوف les informations du bilan c'est 1 client compte rattaché هنا il est encaissé 40% en janvier, c'est-à-dire 120,000 fois 40%, غنشدوها في janvier. Au 20% en février, 120,000 fois 20%, نشدوها في février. ندخلوها في février, c'est des encaissements. En avril, ما غاديش نتخلصوا من عندهم ماس خلصنا حتى افريل سي لو غاز سي 40% نشدها حتى افريل شوف ليطا كريديتور ناسيدون تيفيا دي سي 10,000 درهم اي لو غوليكا دو لياس عندي سولمون في ليطا كريديتور عندي لا تيفيا دي وعندي لو غوليكا دو لياس ملي ما كتكونش عندي لا تيفيا فاكتوري في ليطا كريديتور في لي زيكزارسيس غنقول عندي سي لو ريجيم دو débit. Le régime de débit, la déclaration de la TVA, c'est la déclaration de la TVA sur les ventes suivant la facturation. Le fait générateur, c'est la facturation. Quand on a la source, ما كنتسناش les encaissements, ما كنتسناش بحال كيما التقويله. Je vois les informations complémentaires. Le premier, les prévisions du premier semestre 2020. عندي لي فونت ما هادو كنشوف لي زانفورماسيون كومبليمونتير عندي لي كليون كيفاش غيخلصني 20% au comptant 50% dans 30 jours et le reste dans 90 jours مثلا هنا الا كان لي فونت دو جانفيي غيخلصني 20% في جانفيي وغيخلصني 50% dans 30 jours c'est le mois suivant ou le reste c'est 30% غيخلص ليا حتى avril, c'est 3 mois suivants. C'est 3 mois suivants. Il y a 90 jours. Quand on a avril, on a 30%. بالنسبة les ventes ديال janvier. نشوف la TVA au taux de 20% selon la déclaration mensuelle, selon le régime de débit. Le régime de débit, le fait générateur, c'est la facturation. Le taux toujours c'est 20%. Le travail demandé, c'est les budgets. Le budget des ventes, le budget des ventes, S, le budget des ventes. Là, on chauffe la solution de le budget des ventes, présentation d'IRA. On a c'est client, créance du bilan, au client et compte rattaché, à DC 120,000. On a 120,000, on a maintenant 40% en janvier, 120,000 fois 40%, c'est 48,000. On a maintenant 20%. En février, c'est 120,000 fois 20%, c'est 24,000. On a maintenant le reste en avril, 40% en avril, 120,000 fois 40%, c'est 48,000. شوف نحول les ventes TTC. شوف janvier عندي c'est 100,000 fois 1,2 c'est 120,000 و 120,000 غناخد منها
20% au comptant, c'est 24 000. On a maintenant 50% en février, c'est 60 000. On a maintenant le reste c'est 30% dans 90 jours. C'est-à-dire en avril. 120 000 fois 30%, ça donne 36 000 dirhams. J'ouvre les ventes de février, نحولهم TTC, c'est 180 000 ou 180 000. ناخذ maintenant 20% au comptant, c'est-à-dire en février. C'est 180 000 fois 20%, 36 000. On a maintenant 50% dans 30 jours. 180 000 fois 50%, غتعطيني 90 000. Ou le reste dans 90 jours, c'est-à-dire en mai. هنا في mars 30 jours, في avril 60 jours, في mai 90 jours, ou في juin 120 jours. D'abord c'est 180 000 fois 30%, c'est 54 000. Chez les ventes de mars, c'est 240 000. On a maintenant 25% au comptant, 20% au comptant, c'est-à-dire en mars, c'est 48 000. On a maintenant 50% dans 30 jours, c'est-à-dire en avril, c'est 120 000. On a maintenant le reste en juin, donc 90 jours, c'est 240 000 fois 30%, ça atteint 72 000 dirhams. Chez avril, TTC, c'est 360 000. Chez avril, on a 20%, c'est au comptant, c'est 360 000 fois 20%, ça atteint 72 000. Ou 50% dans 30 jours, c'est-à-dire en mai, c'est 180 000. Ou le reste غيبقى comme un solde. حيت ما نتخلص من عنده في جوان حيت donc 90 jours غيبقى حتى لجويي. C'est comme un solde, c'est 108 000 dirhams. chez mai c'est 300 000. نحول les ventes hors taxe TTC, c'est 300 000. ونمشي لماي ناخذ 20% في ماي. ناخذ 20% في ماي. 300 000 fois 20%, c'est 60 000. Au 50% en juin, c'est 300 000 fois 50%, c'est 50% en juin, c'est 150 000. Ou le reste, c'est un solde. Répétez le mois août, c'est 300 000 fois 30%, ça donne 90 000. Répétez comme un solde. Répétez le solde. Répétez les clients. C'est le semestre suivant. Le juin, c'est 480 000. 480 000, on a maintenant 20% في juin. 20% في juin, c'est 480 000 fois 20%, c'est 96 000. Ou le solde, c'est 480 000 moins 96. Ça تعطيني 384 000. 384 ألف غتبقى حتى le semestre suivant. نشوف لي طوطو مع لا TVA facturé, نشوف le total de janvier, c'est 72 000. ولكن لا TVA هنا ما غناخدهاش على les éléments encaissés, ما غناخدهاش على les encaissements de janvier, غناخدها من la source, غناخدها من la facturation. Le fait générateur, c'est la facturation, c'est 120 000 sur 6. C'est 20 000. نشوف le total de février, c'est 120 000. Ou la TVA, مشي ناخدها من 180 000. 180 000 sur 1,2 fois 20%. Ou là sur 6. C'est 30 000. Les encaissements de mars, c'est 138 000 dirhams, 138 ألف. Mais la TVA ناخدها من 240 000 من la source. 240 000 من la facture. Le fait générateur, c'est la facturation. 240 000 sur 6, c'est 40 000. Je trouve le total d'avril, c'est 276 000. Ou la TVA, نجيبها من les ventes d'avril. من les ventes. 360 000 sur 6, c'est 60 000. Sur le total de mai, c'est 294 000. On trouve la TVA, c'est 300 000. Mais les ventes de mai, c'est 300 000
sur 6 c'est 50 000. Le total de juin c'est 72 000 plus 150 000 plus 96 000 c'est 318 000. C'est égal 318 000. Mais la TVA ناخدها من les ventes de juin. C'est 480 000 sur 6. C'est 80 000. Le total des soldes c'est 582 000 dirhams. ولو سولد سي لو سولد هادشي اللي بقينا نسالو لو كليون. شحال بقينا كنسالو لو كليون سي 582000 درهم. مي لا تي في فاكتوري ما بقاتش عندي، ما كنحسبش لا تي في فاكتوري هنا ملي غيكون عندي لو ريجيم دو ديبي، حيت كلشي خديتهم من لي فونت ديريكت. يعني هادشي اللي هاد لي زيلمون اللي كاينين هنا خديت منهم لا تي في، خديت لا تي في ديالهم الا سورس، خديتها من لي فاكتور من لي فونت كلهم خديتها انا. مازال 80000 راه ديال 480000. هادي واخا كاين 384000 راه خدي ديجا ديكلارينا لا تي في ديالها. دونك لو سول دو تي في سي زيرو. La TVA facturée, c'est 0. On est là, on a dit le régime de débit. Donc, concernant les soldes dégagés à partir le budget des ventes, c'est les ventes hors taxes. Je mets les ventes hors taxes. On dit là, client et compte rattachés. Les soldes dégagés à partir le budget des ventes, les ventes hors taxes, c'est les ventes de chaque mois, mais hors taxes, c'est 1 400 000 dirhams. Client et compte rattaché, ou les clients flow sold, c'est 582 000 dirhams. Ou l'état créditeur, c'est 0. Donc, il y a l'état créditeur. La TVA déjà déclaré كامله ما بقاتش عندي في لي سولد. لي كريونس اللي بقاو عندي هادشي اللي بقيت كنسال لي كليون ديجا ديكلاريت لا TVA ديالو.